Ako misliš da svoje dijete hraniš normalno, postoji velika šansa da ga svakodnevno truješ i to legalno upakovano u šarene ambalaže sa nasmijanim likovima. Ne govorimo o otrovu iz boce, nego o hrani koju kupuješ bez razmišljanja i koja ne ubija odmah, nego polako i sigurno. Pravi problem koji će se pojaviti tek za nekoliko godina. Industrija tačno zna da cilja djecu jer njihov mozak još nema kočnicu za šećer, so i pojačivače ukusa. Danas ide 10 namirnica koje razvaljuju dječji organizam, a većina roditelja ih smatra sasvim normalnim izborom. Ili jednostavno ne znaju reći ne svom djetetu. Ko što ja njoj nisam znao reći. Gazirani i takozvani prirodni sokovi nisu piće, nego tečni šećer. Jedna čaša daje djetetu količinu šećera koju tijelo ne može normalno obraditi. Jetra taj višak pretvara u mast i pokreće mehanizme koji vode ka gojaznosti i poremećaju metabolizma. Kod djece to konkretno znači veći rizik od masne jetre, inzulinske rezistencije i naglih promjena energije koje utiču na koncentraciju i ponašanje. Znate ono, kad djeca skoče odjednom. Ajmo dalje, paštete i viršle nisu kvalitetno meso, nego industrijski miks ostataka, masti, veziva i aditiva. Iako stvarno kad ih jedeš izgledaju kao najkvalitetnije meso. Zbog svega. Ovi proizvodi su napravljeni da budu jeftini, dugotrajni i ukusni, a ne da budu zdravi. Dijete koje redovno jede ovakvu hranu navikava se na teksturu i ukus koji nema veze sa pravim mesom i kasnije odbija normalne izvore proteina. Kod djece to znači slabiji kvalitet ishrane, veći unos soli i aditiva, što dugoročno opterećuje bubrege i može uticati na razvoj nezdravih prehrambenih navika. Bivša je jednom rekla da je pašteta praktična za doručak i tada mi je bilo jasno koliko lako ljudi upadnu u tu zamku. Svako jutro maže. Slatke pahuljice za doručak su primjer kako marketing pobjeđuje zdrav razum. Slatki medo, slatki dinosaurusi, slatko ovo, slatko ono, sve slatko, a to je u suštini šećer sa dodatnim vitaminima da bi izgledalo kao zdrava opcija. Dijete ujutro dobije nagli skok šećera u krvi, nakon čega slijedi pad energije i potreba za novim unosom slatkog. Kod djece to dovodi do problema sa koncentracijom u školi, povećane razdražljivosti i stvaranja rane zavisnosti. Od slatke hrane, naravno. Kraljica nezdrave hrane, pekara! Listnato tijesto iz pekare je kombinacija bijelog brašna i margarina koji sadrži transmasti. Ove masti imaju direktan negativan utjecaj na krvne sudove i dugoročno povećavaju rizik od srčanih problema. Kod djece to znači stvaranje loših masnih naslaga u organizmu, već u ranoj dobi i postepeno pogoršanje zdravlja krvnih sudova, koje se kasnije teško popravlja. Deda Đuro bi rekao da je on jeo masti i bio zdrav, ali nije jeo industrijski margarin koji je hemijski obrađen i potpuno drugačiji proizvod. A sada idemo, omiljena hrana kad nisi djetetu dao ništa da jede, pa da nešto pojede na brzinu. Čips i smoki, to su proizvodi dizajnirani da manipulišu mozgom, kombinacijom soli, masti i pojačivača ukusa. Ova kombinacija stimuliše centre za zadovoljstvo i tjera dijete da jede kada nije gladno. Kod djece to dovodi do gubitka osjećaja sitosti, povećanog unosa kalorija i stvaranja zavisnosti od intenzivnih ukusa, što kasnije otežava prihvatanje normalne i zdrave hrane. Mora sve biti začinjeno. Dalje, gumene bombone izgledaju bezazleno, ali su kombinacija šećera, sirupa i vještačkih boja koje nemaju nikakvu nutritivnu vrijednost. Te boje i aditivi kod djece mogu pojačati hiperaktivnost i uticati na ponašanje, dok ogromne količine šećera direktno hrane bakterije u ustima i ubrzavaju kvarenje zuba, na primjer. Uz sve ono prethodno nabrojano šta radi šećer. Uz to se stvara jaka navika na slatko, koja kasnije vodi ka prejedanju i stalnoj potrebi za šećerom. Jel vam poznato to, odrasli? Ajmo dalje, joj, ova je najgora. Supe iz kesice. To su praktične, male stvari, ali su zapravo koncentrat soli i pojačivača ukusa poput glutamata. Glutamata. Ova kombinacija vara mozak da misli da jede nešto bogato i hranljivo, iako realno nema kvalitetnih nutrijenata.
Ili ih ima jako malo. A ti misliš da si dao djetetu domaću supicu ko kod babe. Kod djece to znači prevelik unos soli koji opterećuje bubrege i stvara naviku na preslanu hranu, što kasnije povećava rizik od povišenog pritiska. I to ima. Pileći grumenčići, odnosno chicken nuggets, to nije pravo meso. Ima malo pravog mesa, tu je mješavina mljevenih ostataka mesa, kože, masti i aditiva koji se zatim pohuju ili prže onako naglo i puni su ulja i masnoća, transmasnoća. Problem je i u načinu pripreme jer se često prže u ulju koji se više puta koristi. Kod djece to znači unos loših masti i oksidovanih ulja koja povećavaju upalne procese u tijelu i doprinose gojaznosti. Nije mali slatki bucko, nego mama i tata mu daju glupost. Voćni jogurti i pudinzi izgledaju kao zdrava opcija, ali su u većini slučajeva puni šećera i aroma, dok pravog voća ima minimalno. Dijete dobija osjećaj da jede nešto zdravo, dok zapravo unosi veliku količinu ponovo šećera. To dovodi do naglih skokova šećera u krvi, većeg rizika od karijesa i postepenog narušavanja metabolizma. Ja sad sam se već počeo ponavljati. Nema veze, nećemo više o šećeru. Ajmo nešto što nije šećer. Margarin i jeftini namazi. To je industrijski proizvod koji je napravljen od biljnih ulja koja su hemijski obrađena da bi dobila čvrstu strukturu. Takve masti nisu prirodne za ljudski organizam i negativno utiču na krvne sudove. Kod djece to znači dugoročno loš uticaj na razvoj kardiovaskularnog sistema i stvaranje loših prehrambenih navika od najranijeg uzrasta. Ajde prvo da raščistimo ono što vas najviše boli, a to je vaša savjest. Mnogi od vas su odrasli u oskudici. Sjećate se kako ste žudjeli za onom jednom čokoladom u izlogu ili onom Coca-Colom koja se otvarala samo za slavu. I sada kad imate koju paru više, a sve je dostupno na sve strane, vi mislite, neka moje dijete ima sve što ja nisam imao. Tu vas je đavo uhvatio pod svoje. Vi mislite da mu dajete slobodu i izobilje, a zapravo mu dajete ono što mi nismo imali sa razlogom, hemiju koja ubija duh. Mi nismo imali te sokove, ali smo imali rumene obraze od izvorske vode. Dobro, to je baba imala. Nismo imali gumene bombone, ali smo imali zube kao vuka od domaće jabuke i oraha. Dobro, to je imao deda Đuro. Nemojte liječiti svoje djetinjstvo kvareći njihovo. Vaša ljubav se ne mjeri brojem kesica koje donesete iz prodavnice, nego brojem godina koje će vaše dijete doživjeti u punoj snazi, bez lijekova i pumpica. Djetetu ne treba ono što vi niste imali. Djetetu treba ono što je oduvijek bilo. Prava, živa hrana iz majke prirode. To će se najviše cijeniti. I idemo sada, nova rubrika. Drenov recept za spas. Ako hoćete da okrenete list, evo vam recepta koji ne pišu ljekari u bijelim mantilima, nego sam život. Ovo je vaša odbrana, vaša utvrda. Pod 1. Čišćenje hrama, odnosno kuće. Ne možete djetetu braniti otrov ako mu je pred nosom. Izbacite sve što ima više od 3 sastojka na etiketi. Ako stoji u špajzu 3 mjeseca i ne kvari se, baci to u smeće. Ako bakterije to neće ni tvoje dijete. Pod 2. Povratak vodi i čaju. Neka prva stvar koju dijete popije ujutru bude čaša mlake vode. Može i kap limuna unutra. Sokovi, pa i oni 100% su smrt za djetetovu gušteraču. Čaj od nane, kamilice ili šipka sa kašikom pravog livatskog meda. To je piće za junake, a ne obojena vodica iz tetrapaka sa slikama onih likova šapica. Idemo dalje. Hljeb sa 7 kora. Peciva iz pekare su puna aditiva koju djecu čine nervoznom. Uzmite brašno, sameljite ga ako možete, zamijesite hljeb sa domaćim kvascem ili sodom bikarbonom, spelta, heljda, šta god. Neka miriše kuća na hljeb, a ne na plastiku. Parče takvog hljeba sa mašću i malo tucane paprike je za te viršle i paštete kraljevska gozba. Ajmo dalje, pod broj 4. Živa užina umjesto mrtve kesice. Umjesto čipsa, lješnjak. Umjesto gumenih bombona, suva šljiva ili smokva.
Šta neće? Hoće, samo mu nemoj davati gumene bombone pa ćeš vidjeti kako jede smokvu i suvu šljivu. Umjesto mliječne čokolade, kocka crne, gorke, da mu srce ojača. Naučite dijete da gricka korijen mrkve kao zec. To čisti zube, jača vilicu i bistri mozak. Post i disciplina. Ne mora dijete stalno nešto da žvači. Pustite ih da ogladne. Glad je najbolji začin. Kad ogladni, poješće oni kupusi i blitvu i sočivo. Nije ovo sočivo. Sočivo ima biljka, sočivo nećeš vjerovati ti što stalno kupuješ gumene bombone. Nemojte trčati za njima sa tanjirom. Kad stomak javi da je prazan, mozak će tražiti pravu hranu, a ne šećernu varku. Aj pusti sad onu romantičnu muziku. Zapamtite roditelji, vi ste kapetani tog malog broda. Ako vi pustite da voda ulazi kroz šuplje dno, odnosno lošu hranu, nemojte se čuditi kad krene da tone. Budite strogi, ali puni ljubavi. Objasnite djetetu, sine, kćeri, ne dam ti to jer te volim, a ne jer sam škrt. Što si prekinuo muziku? Zdravlje je najveće bogatstvo, a ono počinje u vašem tiganju i vašem frižideru. Pamet u glavu, dok još nije kasno. Ja sam bio vaš doktor Zdravko Dren, koji jedini pravi. Nema laži, nema prevare, nema AI-a, nema ništa.